Citrusi su voćke koje se uzgajaju u nešto toplijim krajevima. Međutim, puno naših pratitelja, a i mi sami, želimo ove voćke uzgajati kod svoje kuće. To naravno možemo raditi dosta uspješno, kao što smo već pokazali u našim prethodnim videima o limunu. Svi koji duže vremena prate naš kanal mogli su vidjeti na koji način se jednostavno razmnožava limun, a naravno oni koji nisu, vjerujem da će ga potražiti i pogledati. Ovdje možete vidjeti novu margotiranu sadnicu koja će biti spremna za presađivanje već za nekoliko dana. Margotirali smo je 27.5., odnosno prije mjesec i pol dana. Dosta vas je pitalo koliko traje ovaj postupak, pa evo najboljeg odgovora. Za 2 mjeseca sadnica je spremna za odvajanje od matične voćke. No, današnja tema nije margotiranje, već kalemljenje limuna. I to ne samo da ćemo pokazati kako se kalemi limun, pokazati ćemo kako kalemiti limun, naranče, mandarine, ali i druge citruse. Klasično kalemljenje na procjep može se koristiti, ali budući da citrusi nemaju izraženo mirovanje i usporavanje vegetacije, tada je prihvatljiviji drugi oblik kalemljenja. U ovom videu ćemo pokazati kako to mi radimo i nadamo se da ćete naučiti ovaj jednostavni i plemeniti postupak. Naravno, naš rad podržite i označite like ispod videa, napišite nam komentar i podijelite ovaj video na društvenim mrežama da i vaši prijatelji vide da je ovaj postupak jako jednostavan. Svaki rad alatom oko voćke počinjemo naravno dezinfekcijom. To je najbolje uraditi alkoholom ili nekim dezinfekcijskim sredstvom. Za početak ćemo pokazati ovaj način kalemljenja na mandarini. Za ove mlade sadnice mandarine uzeti ćemo jedan lisni pup. Oprezno ćemo sa jednogodišnjeg izdanka odrezati dio kore sa jednim listom. Nakon toga ćemo na podlozi zarezati koru u obliku slova T. Ovo treba uraditi krajnje oprezno da se ne bi ozlijedili. Postupak jeste dosta precizan, ali nije nešto što se ne može naučiti. Nakon što smo zarezali koru, lagano ćemo je nožićem odvojiti od drveta. Nakon toga iz kore sa pupoljkom izvaditi ćemo drvenasti dio koji nije dio same kore. Ovo je potrebno uraditi oprezno da ne bi oštetili peteljku i pupoljak koji se nalazi iznad i pored. Kada smo to napravili, u zarezanu koru ćemo utisniti koru sa pupoljkom koju smo pripremili. Poslužiti ćemo se sa kalemarskim nožem da bi ovo uradili što preciznije. Kod ovakvih zahvata vrlo je važno imati kvalitetan i precizan alat. Ako imamo viška kore, možemo je odrezati i odstraniti. List ćemo odrezati tako da na kori ostane lisna peteljka. Za kraj postupka potrebno je samo plastičnom folijom umotati mjesto spoja da bi spriječili isušivanje. Pored pupoljka označiti ćemo sa slovom M da se radi o mandarini, pa ga možemo raspoznati. Pored mandarine nabavili smo i narandžu koja je već počela da cvjeta. Budući da je dosta visoka, skratiti ćemo joj jednu granu i sa nje skinuti jedan pup.
Listove možemo odrezati i prije umetanja kore sa pupoljkom u podlogu pod koru. Opet ćemo napraviti rez na kori u obliku slova T. Za ovo je bitno da je nož jako oštar, ali samim tim i postupak je opasniji, pa je potreban veći oprez. Odvojiti ćemo koru od drveta i odrezati dio kore sa grančice naranče. Iz njega ćemo izvaditi dio drveta koji je ostao uz samu koru prilikom rezanja. Ovo je jako bitno jer je uspješnost spajanja puno veća zbog toga što kora bolje legne na stablo. Opet oprezno zavlačimo koru sa pupoljkom na podlogu ispod kore. Očistiti ćemo nožem potencijalne pupove na podlozi koji se nalaze u blizini kalemarskog mjesta. Nakon toga omotavamo mjesto kalemljenja tankom PVC folijom. Potrebno je zategnuti foliju da bi se kora dobro priljubila, a samim tim će i uspješnost kalemljenja biti veća. Ovaj kalem ćemo označiti slovom N. Ostanite s nama do kraja videa i pogledajte kako izgleda ova voćka nakon što iz pupoljaka razviju se mlade grančice mandarine, naranče i limuna, što ćemo vam i pokazati. I limun ćemo kalemiti na isti način. Ovdje se ne radi o kalemljenju na spavajući pup, već se ovdje pupoljak koji je u vegetaciji kalemi na podlogu. Ovakav pupoljak inače se naziva budni pupoljak. Skinuti ćemo koru sa pupoljkom sa grančice koju smo odrezali sa našeg veoma rodnog limuna. Naravno, i ovdje ćemo vrlo oprezno odvojiti komad drveta koji se nalazi na kori. Ovdje se jako dobro vidi zelena kora limuna. To je mlada kora i vidjeti ćete da je uspješnost kalemljenja na ovaj način veoma velika. Zavlačimo koru i urez koji smo pripremili. Listna peteljka se jako dobro drži jer je list bio mlad i zdrav. Upravo takve pupoljke treba i izabrati, što zdravije. Sada ćemo ga omotati folijom i sačekati nekoliko dana. Rezultati kalemljenja biti će poznati već kroz nekoliko sedmica. Za manje od mjesec dana pupovi će nabubriti, a i pojaviti će se mlade grančice. Već nakon nekoliko dana lisne peteljke bi trebale otpasti sa kore i to nas ne treba brinuti. Pupoljak je ostao na kori i iz njega će se razviti grančica. Nadamo se da je ovaj video bio koristan i da smo ponudili odgovor na pitanje kako i kada se kaleme citrusi.
Pišite nam o vašim biljkama, gdje ih uzgajate, kako prezimljavaju i sve što je vezano za uzgoj voća i povrća. Ako imate nekih pitanja, slobodno nam pišite u komentar i nadamo se da ćemo ponuditi adekvatan odgovor.